ambe kene min kan Sheikh Ismail Dramé ka ziara kene de don kene de oye ala long kene de we noro kene de oye ad ala batula bonga kene de anyangania ala wele akechuka afaminu kanyi afaminu manyi Sheikh Ismail Dramé ka kene kan exemple ye oyu take chuni sharia kono ki korosi ayro mimbe mani ala check nya ko longa tla ki korosala afami mbi ken noro mo ye min ahli al anwar ki kaduna glan ka dahara glan ka hijabu chika bini ala chaki ke Abdur Rabbani ye onna sirafana ka kuma o kan wasa mo ni mo ka afla bo nyona mais aya sorambe wati min kono 600 ni cheko ye min foni etan 600 no ye code koni mo tsaka fo ki beta do refotuni amena doni me fo amena yela maka tawla ko ni code koni akakan kanya yini de kalon o de fen folo yi asan do girin dron no islamia juye ni ala jude no beta o yela mawla do yela mawla olu fawye shubuhatu chaman de la paix ka kaloni poison chaman ka dlanga ka sanfela masri kosebe ka ira musula ndeysane o ba ko ne tiya do ka so poison do sankere do ibo muso fatu chaman sankere fladre ibo muso tato do kuma yerama sandama do iba kaso be fa musula sandama do iba muso be kan ku chef fa fambe na tara dron ba nembe kene kan yele janko to an ganya ila dron to ran te tire fle lawa ante so to on so fle dungu de tire lawa onu ka chawbe chumi dungu dan ta fle la tire lawa am baw aw ni ala chaw ba feka kitan yoro janko to yoro janko te am baw ayaw nya ila so no dabla aw nya bula molo ya dando le bu dando samba bali ya dando chebe fenfeke muso bake muso be so ani wulu be je bele jele nyina muso be chon ani ala so be je bele jele nyina muso dama tani kolo de be nyon soro keneka chaw dama be nyon soro tani keneka cheni chaw be je muso ni chaw be je amba aw be musu no la aw de kan ka wuli ka manka ka ke bele jele ka aw be musu no la kan ke law bawla aw taw nyaile ye poison di mais ambo jabi ni lonni te jabi ka fibila ko side o tlo bambela ba o be joro mo le be se ko ka dalle mu la liaye o ba be kini kalama na te min bun nani wa kafiru do ala ko kam ko fuito la o ye subatu do de glan o de ka gelo ma ikana seko o pui hala o de ka gelo ba ambo o surumani kene ke halna ma seka chamange ambe dama kala ambaw ordru bora ko aw keni aw mu ye sharia ko aw mu ye halalaw ye aw mu ye muso senuma nye muso furule senuma ko ka dakire bema ayaw nyaile ambaw alakama mbaw ni alak bla yon la ka tarani ko ka mire ko yalo furu keni alakeni yake nani yaka da nani ma me kele wodi lasli na ni fla saba kunna ni so kake muso kelen islamia dinne la o de lasli ni fla saba kunnana nani kunnana ebe so ka ke na kunnana muso fula yerde kan ka fonche furke o yan ka din so ayo yo chamanya ne ma se ka din so hajiratu ni aywa na ibra akara tu wala akara tu wala muso fula muso re ba ko bunke furke na kunnana mais si ça ko muso furuta sharia la o ministèrement do ko ka dakilema tele mais nyamo muso jene ya muso ri muso ka jene ya ke sugula benyina o te fen voilà aw ba ke kerefe bele jene bala muso keme ino jene ya ke nyon fe donc jene ya ke muso fa kute limiti kola subhanallah amba abe muso wala ubina fadu aw bila sandabana uba befa
non 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 ni media muso ma idina kono amunu ye furu muso ye ko ka dan kelen pe ma o kore sabato ye mana furu sansan no kane o kene te ju mo ka mais sanya mo muso ko ka da joli ma o jali ke انظر يا سبحان الله انظر يا شيخ يا شيخ انظر يا شيخ ويني لا اله الا الله سبحان الله كتلتوني liwatu jeni cheka je museni musoka je ambau di mau jamain beka nganya te dowere ye mo be kuma la tele la karamo bawla abeka nganya ye kan no muso namba nambal muso nundi sauver fonyo blimam bagaro wille bet na kono kanya sula na mu sauver nu dona kono a fato te basanda maina dali afi a fate bamba fiye dama min ba furce fa ka fa den ko abina chaya ka laban ka shi ka kulela asra ma ko sara ninde be ni no la kalimania dama alors donc 600 liwatu ye jumanye ni faraja ni yere ne la hali kuno nyemir nye seben chama ke kun suru be page ngolo la bo o ba fe ka fe ni reke ni dunia be ma wuli ki jo ni sida ko te bantuguni do sango saw be bana kura do de me ni mbe kankari dawde ye mais nu ye ala dini ala ba bo jamana kelen na ka ke dunia jamana chamanye non jamana kelen nyangu be wo jamana fula nyangi be ni no ni ko jugi nchara yoro minuna anya nyangi nyasiye na munu be kankanga dine ke ulu ka jamana nyabla dina fambe moluta mo chaya be yo ni ko imbora mi donc munna obeda ro munde ke la sita inde question folofole obe munde foni mako mukhalafatun nawamisil kawniyati tabi'iyyati ilahiyya ko bele badore na fe kumbe tunakan bi ki jo hali farajo kan ko diki jo kajo akadabla parce que nawamis ye jumanye ala ko nyenka dunia datande ala to ko nawamis nyenka dunia dakata al arshila kanabla farshila nya beda ka blani position de la nation nande maka ketande boni mo ko ala no ambe yelma do ala afoto agul abliku na ko dawli suriyana ni dina beken mawli na famba be wuli krefe be bu ayoro wuli nya fana la shakka fi hada abe fama ko ka taqlib c'est-à-dire que fen yelma quoi parce que obi ya fama de obi ya fama ha ana kalande cheta ayoke fen bolé temps pourquoi ala yoke ko mba fe ni kaddo yoro do de la nya yoro de la fana fle ayoro be sumali be ka tle nyoma doy make koya make kule ya ayoro tle nyoma o dala korosi wa huwa ahkamul hakimin hada huwa al hakim donc yandi ya blaroy ah non farajo ko non amba blakata bo borola on Allah non weka ka fen tura kunka we taqlibudi we kilo Allah taala irede nye fenka uyaye ablaro hali wulu ba borolo adoyoro lo hali warabo wula kono abeye ni yoro korosika ufsara harama denye pin odi ato begombe kanka fse haraba denye sa numbe kanka dunia sama kata famille fe abe fama jarrul alami ila al hayat al bahimiyya ikana sika wala abada no begaw nafsa yanye sika sitola begaw masonka minke abada harama dembe kanko dike bana ko ta boy poison di kana so yi cheya ka tay abu ya fama kuma inga gerende me bi muslahata la de ambu jabiru ba mew ibalo ala kan mele ala kan limaniya bi en fin ba fa ko bi to bu bulu fuka jamana kan asan sekere bu bulu do sraw chele sika dala bon mo bu no kam ko tala mais mo mbeni gondo ni poyi bo awye nini ala te nyawa fo wodi to karamo ne kan taw ira to inde parce que aw kelen pede be sula uda kalama anga fa ba te sula ma shi te sula
inika aywa innal qawma ni fenna ni romba bulende ay be kan ka femwere ke ni ma kele nyasi nununa e be taw fu ala ila haralo abi kadro ki flita dama e mundi kera aw kelen be de besula ma yemu ke aw do ala chawba kela aw be son ka nyasi aw slam nyo na kaslam ya ju mo ka slam ya fa aw ta nyasi wolula aw be taw fu ala ila haralo ma fen to fo re ngache fana sara fo ro jeyna koy wasmol ba tati ra ngache fana sara kala kam bela jelen kan karamo la haraw be nyin ga la haralo aw be ba ay fon ma ko taqlib o de taqlibuye aw yae nimbe tanno ha ka tura kunga oredo wala ala ore mbode bo fa ko de jabi fiyo e balo ala bi sardi ka bara nyoni ko mu ya ala ka haya o ya ala ka nawa misul qawniya o ya tura kunga ala fana ye du ko nyunu ye ka ta san fa ka turu kunga ita mi akara mon du fila no lute mota kunni nan ndi ko fana ye ali ta sirti am statistique tambe o mokma kunga ni yorande du o ye min yere ke ala usara no mo dede aw ba fe kan kan nawa misu yela maka tura kunga nyere baw tura kunga ka du ko nyunu ye te biso ko faaw ka du ko nyunu ye ka ta fo sans faire ka dabri pourquoi parce que fana yo deke o yala ka nawa misu yela ma ala fana yo yela ma ka tlatuni Allah ala korosi de ala korosi ala nya bambela nunu be min kela ala tutu abada ala yu kelel damnaw ayu kelel damnaw an ke ni manta ke la ndala yangache mbe corona ye munye fen chilini ama ko bi ko lawa fenci mingi la a million chaman de bebiam mingi kelempe corona milliard chaman de bebiam fenci ni asekaye desane o milliard ka blakana aw ma foko nyabe na belawa aw yaw to ko jamana ka kaza fi bombarder faka jamana ka faka sokono aw nyabo bela faka sokono ki tuka yorla ka ye faka sokono ka tembonye ala fana yawbo non si ça monde do ni fait aya boro doro fanyeke faut que tout ça tisi ye sangulo fle ka du ko fle ka taw ka laboratoire la ni mbora mi uyaye keni kamin na usera kai uya bunya ka bunya o se ka fen chini bunya ko shi million temps avec ke belebele fu baye mais ni fen mbora mi halisiru masekai bon Allah ta'ala tlatuni malo ayumdu shaitan de mawan talon banab se ka fe ko nyaye mais ka fen do la modo dala karamo bake masa chaw bake fen de be dala ni fen de dala koro de be kan ka koro ni quoi parce que banab se ka fera ke ka so me fen de blanc du ko ma de dala ka fen de blanc be mo be dala jamana bawla subhanallah ma huwa aya ni de fen do be ko te banab se ka fera ka so me blanc dala anti etigala oui munna ni senta me la fen do suru be dala ni je subhanallah donc ninde kuma ye kanani luwa ye kata alaka luwa fle ayame fama ko qanun al-usrati wal ahwal al-shakhsiyya qanun al-usra wal ahwal al-shakhsiyya harama dunka jamana kiti be famu kono muso ka lagafiya de kan ka soro famu ko kan ka famu kono ala kilimpe de bolon ala yorobu ta utara ko ni ala ka kuma kan nyeni ala ka kuma kan ya fle de nyabula tan dugukolo ko kono mashiman kibuye o fana bolo dugukolo ka machite laga to ka farafin bo laga la to fara be an ka famo ka juga fana to be yobolo o da to halu kan to yobolo ka fama be bina ka dugukolo ko fara aso ka yela anto ma ni de be anka jamana Afrique fama wa ndesane o lu kani ambe do de kuyi wallahi na mu nyaele o be danger min ala re tutuyi non mo fen folo be nyini mbi fe jumu folo ikolo awwalu aduwwin lil adamiyati huwa haula il mulhidun mun ko ala anta fe ki tome ka dukulo ko kan mama bi to fa ka duka litne anta shitoy kunu ka jumu firawna yi parce que firawna ya ta tekene kandi man ye munafiq yadi l'islam ya kele jugo donc iya sawa
donc tiñali be dugukolo kan ala ko qur'an kono dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un dhahara al-fasadu tiñali bangira ala dum tiñali fe ala ko tiñali bangira dhahara al-fasadu yurjman dugukolo kan sangolo tala bima asawiya jumanye kasabat aydi an-nas harama dum bule femnum bara odi dugukolo fane ala ka dugukolo odi dugukolo fatnyalla ne ala ka dugukolo ni kanya liyudhiqahum ma akunyum kula nene nyinano de ko odi dugukolo fatnyali la me utalo de me kesawiye mbunu nan lene nene ni ndam nana kaban ba'd alladhi amilu uyray minka bina unene odila la'allahum yarji'una ifana kuyibol ngwa la'allahum yarji'una koni utesegi mais la'allahum yarji'una ibolon ni yamin konte da ala ko la ente son aw kala ko nyate nyangi madama timi kaboye ka niveau mawo yo te farajo ala be kan kayre iru lawo mais ko de kwante son sa ante son o mana ta so ko be so mi don ni te gansa nye me an kana fo kambala ko la abanka ko nya ni de be do to so mi nende do ka fonte gansa nye mais na nya fo kene ka vraiment abanka ite juste nya non an ka ke comme tinyate ala ko shigi uda ni ka bu hakili mawo هذا معلوم معقول على كل وقت سريع من باكلا على كم بلا جنين لعلهم يرجعون لعلهم رجعوا دنيو parce que muna atu yale voilà uye loso gatu ka generateur gatu ka sogoyo gatu ala ko dale ke yoro ya de gatu fro ni wati donc yarjiuna ni sekata o fraka ah santa الشيخ يكمنينا ومسجي ويسجني من كان ni mbe yanka kiside mbe sigi ala kama ode to ko sigi mbe sigi ala kama ka so binya ke nsona nya ya ta de jaga on se tawnye ode sigini ni sigini nya ka kisi dronde ngam ode ala kola afla tekelenye anka ala kalimaniya dama la'allahum yarji'una qurade fuka sigi ka lonka fo c'est tout ye innal quwwata lillahi jami'a mbe yarma pour ma dimi do na muhammad ko ba biya ko na fo nyala ko sire muhammad yiri dimi do محمد صلى الله عليه وسلم bon Allah ta'ala mana dimi tuma wotuma neken ka buhu sukono na dimi na ka be dukulu ma halaki don abi chefi na ya abada ala wala ala kiraire bulu ala harika de fo ko se ka man to fo shika sitala ana ala chebeten ikane re fo ko man to ummati lahara ata ko nyere kisi fatima atofo ummati ناي محمد بن درون يقال بأن الرجل الوحيد الذي إذا غضب الجبار ونظر إليه سكن غضبه الرجل الوحيد الذي إذا نظر إليه الجبار تحولت جبروتيته إلى رحموته وتجلى على عباده بعد تجليه على عباده باسمه الجبار تجلى باسمه الرحمن بدلا من تجليه باسمه الجبار محمد كو حال سانتالو باني فمين تشسبس على دوكو تيبو aka puissance ka bomo ala ko qur'an yoro la ko in yasha yuzhibkum bi mondu be galaxy fem ba be boy sisa wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala ibadi ala te plonge fanye no it plonge na mbaw ka du ko no ko yoro be ti poka boy san kana ni mbonu vira mi no tekelenye ko te kaw nyoko fana Allahu akbar Muhammad ko de kama ni bebe kanga so me hali Muhammad fona de bare be ko fona ko ne mi famu wallahi anya de matimi fo Muhammad timina abe sarana minye fo abe ko mi ala bayre ta fonga doni ken yirula wasa ko sigo ko fe la allahum yajuna ko na sore be soma na sora bula sigo ko fe ni be soma ko na ya soro be na sora abe kese ko sigo ko fe de bon o chini ala kalimani adam Yeah.
sisan faamaw kɛra sɔrɔlasiw ye sisan de filɛli waati ye ni sɔrɔlasi nana sɔrɔlasi to yen ko cɛfarin non sɔrɔlasi bɛna kɛ cɛjitɔ ye hali muso ka fɛ donc ni farajɛw y'a yira k'an ka kɛ ka tɛmɛ aw kan an fana ka bon ka tɛmɛ aw kan an b'aw kɛ jɔn ye aw k'aw tigi ye Ala ye an fana b'an yɛrɛ k'aw ka Ala ye Ala filako de bɛ shiriku de bɛ an ta kalama mɔgɔ min b'a fɔ min i ka loi min Ala ta min bɛ a bɔ yen k'an ta ta i bɛ Ala ta bɔ yen k'a ta k'o tigi de ka Ala ye musow ka loi de bɛ yen cɛw ni musow kana kaɲa u ko non an ma sɔn cɛw ka fanga ka bon ni musow kan o bɛ k'an ka baw nɛgɛ wala an baw ka mankan ci k'a fɔ o ye k'an faga de hali wula kɔni wara cɛ de bɛ warakɔrɔ mara baton kɔnɔ baton ɲɛmɔgɔ de bɛ baton mara jamana ɲɛmɔgɔ de b'a la yɔrɔ bɛɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ yen aw b'a fɛ k'aw b'a fɔ n'a ka ɲɛmɔgɔ ka kɛ kelen ye aw b'a fɛ k'an faga de an tɛ musow m'o kɛ fɔlɔ musow yɛrɛ kɛni n'u mun y'a yɛlɛ u bɛ bɛn kɛ k'u yɛrɛ sɔgɔ siga si t'a la mɔgɔ ko k'a b'i ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen o b'a fɛ k'i faga de ɲɛmɔgɔya o ye dunan sigilen don o kan o tuma ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kuntigiba o tɔgɔ ye ko Allah n'an sera hadamaden kuntigi bɛɛ ka kuntigiba ye Muhamadu ye n'an taara kerecɛnw fɛ kuntigiba ye Isa ye n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmɔgɔba dɔ de bɛ yen n'i y'o ɲɛmɔgɔ bɔ jamana dɔrɔn i ye jamana in ci de ko k'aw ka ɲɛmɔgɔ bɔ n bolo jiri t'i la cɛ min kɔ i denw fa Ala lutigi a bɛ tile ka taa girin aw ka balo dɔrɔn a bɛ si o de la Ala kɛ n'o ye kelen k'i fana ka bɔ subhanallah komi an baw don an b'u bonya Ala ka limaniya d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da waati surunyana an ka non Ala ka limaniya d'an ma fɛn fila farajɛw o ko an b'a daminɛ u taara sigi de kabini ma baara daminɛ u ka jamana kan ka réunion caman kɛ Afrique kama ani arabu jamana kama yɔrɔ fila Afrique an fantan jamanaw u kan k'an kɛ cogo di fɛn fila an k'u kɛ jɔn ye an k'u bolofɛn ta ka bala la o y'anw ta ye arabu jamana Misira n'a ɲɔgɔnnaw bon hali n'an y'a essayer olu la olu fana ka kɛw o fana ye farajɛw de olu bolo farajɛ ka kɛw farafɛn ɲɛ quoi donc n'an dɛsɛra olu la olu ka nafolo kana tila an na u ka nafolo kana tila an na u bɛ balo u ka nafolo de la Maka jamana n'a ka bonya bi a ka nafolo fanba bɛ taa jamana ma bɛɛ lajɛlen voilà donc sisan sa anw ta ye jumɛn ye ayiwa an ka wuli ka taa dugu kan k'u ka jamana coloniser baara daminɛ fɔlɔfɔlɔ de ye an bɛ bɔ an ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ an y'an labɛn ka kɛlɛminɛnw labɛn an y'an ka ancien secretaire bila ka taa Mali la ka taa jamana bɛɛ la u puissance dayɔrɔ u ka kɛlɛminɛnw bɛ cogo min na fɛn wɛrɛ t'u bolo bombe t'u bolo fɛn wɛrɛ t'u bolo jagaya flèche kalaw de fɛn gansan don an k'an labɛn an ka taa bɛɛ minɛ u ka jamana u bɛɛ bɛ na n bɛ kuma dɔ fɔ sisan n k'a fɔ terroriste min ka bon dugukolo ye o de ye nin ye mais anw silamɛw de tora a la mun na n'a fɔra terroriste wala an miiri ka taa ninnu kɔ an miiri bɛ taa ɲɔgɔn sara ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o bɛ kan ka n'olu mutila ko f'u b'i la ninnu ye k'u b'u yɛrɛ di fagali ma fo ka taa don fili la f'u bɛ kan ka n yɛrɛ faga u jo t'a la mais ninnu dɔnni ka terroriste ya n'i y'a tila 100 ye a ka bɔ a kelen bɛɛ de bɛ ninnu ta ma i kana siga u la abada o de y'a to u tɛ sɔn k'a jate abada ninnu ye mɔgɔ joli faga ninnu fana ye mɔgɔ joli jɛ u t'o ihsaya di mɔgɔ ma abada o k'a fɔ olu de terroriste ye o k'a fɔ an kɛ o k'a fɔ silamɛw ma kɛ parce que an ye mɔgɔ hakɛ min faga o ye nin de ye mais ninnu dun mɔgɔ min ye miliyɔn faga ani mɔgɔ min ye 1000 faga jɔn ye terroriste ye n'a fɔra anw silamɛw de la bi n'a fɔra terroriste i miiri bɛ taa silamɛ ɲɔgɔn de kɔ tout non ni y'a fɔlɔfɔlɔ i bɛ filanan lɔ nin kɛlen sa o nana an ka jamana mina ka mun kɛ k'an bɛɛ ka hɔrɔnya bɔsana k'an bɛɛ kɛ jɔn ye tile gangan kan an bɛɛ tun ye jɔn de y'o bolo al-a'malu shaqqa a livre bɛ tarikh kɔnɔ baara gɛlɛn dama an b'o de kɛ o b'u to a mobili kɔnɔ n'u ka so kɔnɔ marifa b'u bolo i bɛ doni ta ka bɔ région na ka taa région na cɛkɔrɔba ninnu bosi wɔsi la ala kɔngɔ bɛ gaw la u bɛ wɔsi n'i ka ŋɔni i dɛsɛra minɛn mana b'i bolo u bɛ pistolet k'i la ka di mɔgɔ wɛrɛ ma Kɔrɔbarikaw y'a film dɔw bɔ o y'an ka farafin bila baara la u bɛ bɔ baara la u bɛ baara la tubabu cɛ bɛ kan k'u kɔrɔsa a ye baara kɛ ɲabaw bɛɛ la a y'a kɛ u bɛ comme i ko sa o ɲabaw la u bɛ baara kɛ k'a wɛsi ni min sɛgɛnna ɲabaw la u bɛ baara kan ka kɛ
Dumun tuma c'est la ému de ke et puis dato fle ni hein et puis ka ko nyata lo nyabara de mbena nyakse bofla nyakse fla boko bla ka fle ka ta dumun ke sansan mo mo bara de bla mbena biye ay mu ke ka aka noti de bo nyala ko bla nyabe nyakse fla la ko bla ko yasi mo la anya bawla ha fen ni bara de bla nya bawla ka tanay on la to anya ba na ko o be kan ka baraka do be nonoti fle do anya bana o be baka baraka o ba ko na ko anya nonoti ni ko ya nyakse fla de ko nyabula o tuma fle hali began kapsa on nyogulu blo ko anga jamana here famba de katana beye kama ma chauke jonye ka tojo jorbe lanka o anga che farimbo wili mami sa do be wir duati be do be murti wo chama bi yere dit kele be murti Omar Fouti na nyoko na nunu Sambori na nyoko na okacha chepari nunu ulu ko nambe sanka nyu dega bandala willa ka mouvement karabalen doke willa bana ulu ka fanga ulu ka yere mina uche ka tuka jamana abo ko muruti gera ala donc en cas folo masa chew o yambo jonyala bi taw est ce que aw yambo jonyala aw yo do franka jonyade aw yan duma folo taw yambo jonyala o murtila ka mbwala bi taw aw yimuke kele mena mbaw bulu ba te folo taw bulu chew nyam bawla lon mbala te folo taw la aw yimundeke min ka gelen bi kan tlaw la dron mais nya met les faire na ko kanga no jenga bandala anga to wo genga dala atekete mu mo mi bolo fla tromi ka lay ko fe ka banka si ka ban ka tla tuni ka kongo blaila ka blaila o ka qaida do de bubule no aya beka dursi a beka dursi ko jawi kalba ka yatbaka beka dursi ni de ban nuchi ko namba fe farachina anyemo nunu a president na tonga na tla ka tout ça anga kongo blaula ube fenfe nyinno kana shisoro abeka ke fukani is sango sanga famo be talaw feba ibe ti buru ko e kay ko ni ala be ibal ima itu kala to nande sele o ka hinila ka doni ndima ni ko ma bi la figa doni ndu donc ala ke raflay jaw ay ndusi de jawi kalbak donc anga jaganye faludi wuludi wulu ko ko ngoble ka wulula ko gelem blala ika suko irale kata kana hala no la betu ko ninde badu choko ay ni blanco nande be ninde be haqiqatan beka ni moy dursi jawi kalbaka yatba'aka ne yakra gazul fikri de ko ba sebene bende parce que anteni politique fin taman lo mais nan fara ba ka fin fara sharia mi fo abeto nyanyini peut-être en ko kalama mais kitabu do be ko al ghazul fikri nan taro daile ambuka gumbe be ko yaw ka suranta anga tasirate na anya mo shidur rohide anya gidi spirituel ndi na kitabu cha kunye jumanye ka maktaba belebele ja kunye jumaye koko manana ni talo ta kitabu ta ne ibsaka karamimba ko ba gumbe belo ebe na fenfo jawu ayndrusi jawi kalbaka yatba'aka aflana o jumanye ko tajfiful manabi'i way tajfif ay inflation ende ninde ni ni fo ni ni me baba ito buda mena ki ko tedo ya ninde sebeni bubule dugolay tajfiful manabi' tana manabi' jumanye ante jite bo wormi la kana ga soko nawa o jisera nunde ka ya beja jisi heresi kana na anga jamana tadiri jugu sekete min gadno mo be doni here beje ko esprit ka here sura fika dlo auna kana dlo kala la de be dlo la parce que amba fiki ta alabla o do tabla ka tonta la o de kala ala kuma suriyati bayna allah ta'ala karamo bawsi lembe ngana tudo ka watila lon da malaka dambele jelema ismail alaka ya fama cheikh bouye aye joro minke non ote o yefendo de ye abe munde yira akramo nyon fen be ki dino kono mo bay dino kono ni ma wuli ki jo ale baka kisi de no fana ka jamaw na maninki ala ta tuyu non ala ka a jama dima ka se dima se ka se ala ka dini mata ko be tulunga dini la fuka tese qur'anama yerbe wole ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafiduna ala ka se de ko yakatla ki de ke be sara moye non kara mo be de ka ka wuli ki jo ya ka ci mo fana ka donke an tay kumay se be mi jama babi ko ka ibse ka mi ka ke fama uti sara fo ye jama ko jama gansa bi ko bla ra gansa na do ibaso be so ko ka sa sangosa utenyina sangosa nu ya milliard dianga fama ma dogola o kana se ko ke na abada ni jama bawula dron e bo korolo wa
waaw yaa bila min nan kana man bande anya se dan kalan ka kere de mais jama murilla sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam